سلام كما يصنحوا في تواتن كبراتن تخاتلتي ددبي تي في نساع زدالنا لكم حاصرتن واناون زيناتات زينا لكم قريبنا لنا كتكتاتلنا عدمنايو بكندي ارسنه طلوتاتهم كنفلم ابي احمد اب معراب تግራይ ዝርከብ ሰራዊቱ ከውጽእ ናብ ሓደ ከባቢ ክጥርንፎን ኣብ ውሳነ ከም ዝበጽሐት ሓቢሮም ممحدار كتما مقله كراي أكابنتن كالو تسقماتن فتيموم يوم تباهيلهم كابز تأجدو أمار رحاب توساخي مصراي زدليم وغناتون كيد مصراي كايد كمزلون أب كيد مصراي حبرت سبز فولتو زبالة خلو بمقلاك تحبابرن كنتيوا كتما مقله دكتور ردا أبرها تاوعي تقريبهم بريزيدانت إسياس قال محتد كايد مخانو تقليتهم إمارات عرب مس سعود عرب زداو وكوابي إن إسرائيل وتدراو معسكر كتدكون فقيدام جزياوي بريزيدانت فنزويلا عزاز حلوة مادرون زنبرة جنرال أباريرا نابزرزرو سجيرنا لنا مسألة توزيناتات بينيام حدش سنايم كتتال أبي أحمد أبي معراب تግራይ ዝርከብ ሰራዊቱ ከውጽእ ናብ ሓደ ከባቢ ክጥርንፎና ውሳነ ከም ዝበጽሐ ተገሊጾም አቢ አህመድ ነዝኩ ስንዝኻለ ሰራዊት ሱዳን በሐገዘ ጿር ግብጺ ንዶባት ኢትዮጵያ በበዝሒ ሰራዊት ምስዓጾ ኩነታት ኣብ ሓጺርዋን ይቀየር በመላው ትግራይ ከሐዝካ ድማ ምንም ስራሕ ከም ዘየለ በመእማኑ ምዃኑ ብዙሓት እናገለጹ ይርከቡ ካብዝ ብተወሳኺ ምስ ኤርትራ ኣትይዎ ዘሎ ምትፍናን ምስፋኖ ዘካይዶ ዘሎ መቋረጽ ዘይብሉ ውግእ لعل عقمك ترس لزجبرهم معراب تقرأي تحسيتو جوسيو بزي منم تخصينا بوتو كمل صوز وسنة يمثل زبلو قمتاتين تبارق اللهم يكون مبارية كذا زبز بحالون ايدم كزود عطقات شفاتو بزي كم زي تسمعون برخا كم زوتون كابز حليفة مول مسراوي تقرأي كنواقعنا كم زبولون تقليتهم نزي سعيبو أبي أحمد حلافنت كم زي وسدن بدم كزود زمراح وق فيدرال منجستي إيد كم زي اتون تمزابلتن زي مملاز زقبر زوخونه يخون عنكفاتون كم زي قبلن دحريو TDF نزوس دسو قمتون حلافنت كم زي وسد كم زي نقرم فلفلات حبيرام TDF ويك عسراوي تقرأي كاب مكلاكي اوتسان زو عنكفهم حيلي سو قمتنا وصودو كاتو كم زخلو آيت تراتورو كبل بقلت وانقوا خمزي نقرم ون قليتهم أمارا رح سراوي تقرايون معراب تقراين مكوصار عدلاي مدلواتن متعراياتن يقبرو كمزلو أبي أحمد نشفاتو يتكززب حابيرو لمالو تباهيلوم ممحدار كتما مقلة كراي أكابنتن كالوت أقاماتن فتيموم يمتباهيلوم كابزتا أقودو أمارا رحابتو وساقي مصراي زدليم وغناتوون كيد مصراي كايد سلزلوم أبتي كيد مصراي حورت سبز فلطو زبالة خلو بمقلاك التحبابر كنتيبا كتما مقاله دكتور ردا أبرها تاويام أو كتما مقاله زرعي زلو تاقامات سناي ممحدارن كراي أكابنتن ممحدار ترايز قدف سلازي كونم حبرت سبز فلطون زقات من كل خك على عقبا كبلو دكتور ردائي حابيرام قداي تاقام سناي ممحدارني حوار كالس زحاتو تيزوبولو دكتور ردائي ازي زلنا اللقوان كراي أكابنت لعلنا رخيبو حاليوخو كودو قنان كبتاتنا ويدما كم هزبن منقستن بحبار بمخان تقاليسنا تطوق النبللو كل التممارز سلازلهم حبرت سبز رأيومن زقات موون تاقامات سناي ممحدارن كراي أكابنتن بمكلاع أوغن ممحدار تطويلو خكالسوم اتوم كنتيبات اويام أب كتما مغالة تنك سناي ممحدار كوين زولو قداي وران محدارا مريتن مكوصار بدرجة كتما كونا أب شوعاتين كفلات كتماتات حيلا عمام تتايشو كمزلون أب كلن كفلات كتماتات وانا أوديتر آتيو أوديتي قبرالو زبولو دكتور ردايم كوميشن سرق زينا دما أبستمرتو كبابتات آتيو نايب على سرحاتي سرح كمزلون نايت خيد مصراي وصيت دما وكتسالن حبرت سبع الله وكمز قبر بمحبار هزبي كتما مقاله دما أب قداي مريت تجمير زلو كيد مصراي نزتورر مريت أمم لاسن حقا زي كخون تساوعي تقريبام بريزيدانت إسياس قال محتد كايد مخانو تقليتهم بريزيدانت إيرترا إسياس أفوركي مس منقستاو معكنات زينا نقوانا وقدايات بزملكت قال محتد كايد مخانو منستر زينا إيرترا حبيروم عبهلو عالماون زباون معبالتات كمون زبيتا وقدايات زتوكورك قال محتد مس كبور بريزيدانت إسياس أفوركي أب قربا معالتات كايدا مخانن نحبر يبل اتي كابش مرازوات حبريتام
ኣብታ ሃገራዊ ባይቶ ቅዋምን ናጻ ፕረስን ዘይብላ ሃገር ቃለ ምሕተት እቲ ፕሬዝዳንት ብዙሓት ዜጋታት ሓድሽ ነገር ንምስማዕ ዝጽበይዎ ገዳሲ ፍጻመ ምዃኑ ይፍለጥ። እንተኾነ ኣብ ዘካይዶም ቃለ ምሕተታት ኣብ ዓለማዊ ጉዳያት ብፍላይ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ኣስታት ፍርቂ ክፍለ ዘመን ዝነበረ ምዕባለታት ዝሑል ኩናትን ድሕሪኡ ዝመፀ ዝብሎ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሓደ ቀጽራዊ ዓለማዊ ስርዓት ሰፊሕ ትንተና ክህብ እዩ ዝስማዕ። ብዙሓት ዜጋታት እታ ሃገር ግን ብዛዕባ ኣብታ ሃገር ዘሎ ካብ ናይ ዕንጋሎ ዘይሓልፍ ቁጠባ፣ ድኽነት፣ ጥሜት፣ ስእነት ህዝባዊ ኣገልግሎት መጓዓዝያ እናሳዕረረ ዝኸይድ ዘሎ ብልሽውና ጉዳይ መሬትን ህንፃን ከምኡውን ገደብ ኣልቦን ግድዱን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ብምቅዋምን ስርዓት ሕግን ዝመሓደር ፖለቲካዊ ለውጥን ሓድሽ ፖሊሲ መንግስቲ ካብ ኣፍቲ ፕሬዝዳንት ንምስማዕዮም ሃንቀው ዝብሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዘይከም ብዙሓት ንህዝቦም ስሩዕ ሓበሬታ እዋናዊ መግለጽታት ጋዜጣዊ ዋዕላታት ወይ መደረታት ዝህቡ ዓይነት ኣይኮነን። እቶም ኣብ ዓመት ሓደ ወይ ክልተ ግዜ ጥራይ ዝገብሮም ቃለ ምሕተታት ኣብ ርእሲኡ ኣብ ከም በዓል ናጽነት ዝኣመሰሉ ንወሰንቲ ፍጻመታት ወይ ንዓለማውን ዞባውን ምዕባለታት ምላሽ ዝህበሎም ኣጋጣሚታት ጥራይ ስለ ዝኾኑ ክዛረቡ ክበሃል እንከሎ ዜጋታት ወትሩ ኣብ ግምታትን ትጽቢትን እዮም ዝኣትዉ። እቲ ፕሬዝዳንትን ስርዓቱን እቲ ዝገብርዎ ዝኸድዎ ዝሓስብዎን ኣብ ቅድሚት ዝረኣዮምን ነገራት ብውሕዱ ካብ ገዛእ ህዝቡ ከይተረፈ ዕፁብ ስለ ዝኾነ ነቲ ትጽቢታት ዓብዪ ይገብሮም። መብዛሕትኡ ግዜ መግለጽታቱ ኣመና ነዋሕቲ ንስነ ሓሳባውን ስምዒታውን ኣንፈት ፖሊሲኡ ዘመላኽቱ ዝያዳ ኣብ ሰፊሕ ስርዓተ ዓለምን ትካላት ዓለምን ዘነጻጽሩ ነቐፌታታት ትንተና ዞባዊ ፖለቲካ ዝኣመሰሉ ስለ ዝኾኑ እቲ ዝበዝሕ ሓፋሽ ህዝቢ ትጽቢታቱ ከም ዘይምለሰሉ እዩ ዝግለጽ። ብጀካ ዜጋታት ተንተንቲ ፖለቲካን ውሃብ ትርኢቶን እውን ንኣመታት ለውጢ ኣቃውማን ኣሰላለፋን ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ንምፍታሽ ኣብ መግለጽታቱ ይምርኮሱ። ፖለቲካዊ ህይወት ሃገር ኣብ ውልቀ መራሕቲ ሓጺሩ ሓበሬታዊ ሞኖፖሊ ምዝህሉ እዚ ዝተገለጸ ሃዋህው እዩ ዝፈጥር። ኩሉ ዓይነት ሓበሬታታት ርክብ ካብ ብዙሓት ምንጭታት ወይ ትካላት ዘይኮነስ ካብ ሓደ ምንጭ ጥራይ ዝውሕዝ ኣብ ዝኾነሉ እምበኣር ቃለ ምሕተት ፕሬዝዳንት ከም ናይ መወዳእታ ወግዓዊ ሃገራዊ መግለጽታት ክውሰድ ግድን እዩ። ድምፂ ኩሉ ትካላት ሃገር ናፃ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ተዋሳእቲ ሲቪላዊ ማሕበራት ዘይምህላኦም ህዝቢ ኣብ ፕሬዝዳንታዊ መግለጽ ጽግዕተኛ ክኸውን የገድዶም። እዚ ኮይኑ ግን ህዝቢ እቶም ክምለሱሉ ዝጽበዮም ዓበይቲ ሕቶታት ቁጠባዊ ሕውየት፣ ምቋም ቅዋም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሓቋፍ መንግስቲ፣ ምግታእ ዋሕዚ ስደት መንእሰያት፣ ናጽነት ምንቅስቓስን ዕድላት ስራሕን ካልኦትን ክምለሱሉ ትጽቢት ይገብር። ይኹን እምበር ሕጂ እውን እዚ ቃለ ምሕተት እዚ ብቐንዱ እቲ ሃገር ምስ ኢትዮጵያ ኣትያቶ ዘላ ሓድሽ ምዕራፍ ወጥርን ምትፍናንን ከምኡውን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብጉዳይ ሶማሊላንድን ሱዳንን ናብ ተኣፋፊ እዋን ኣትዩ ኣብ ዘለሉ እዋን ይካየድ ብምህላው ዝሰፍሐ ኣተኩሮ ናይቲ ፕሬዝዳንት ናብኡ ክኸውን ትጽቢት ይግበር። እዚ ሓድሽ ቃለ ምሕተት መዓዝ ከም ዝካየድ ግን ብንጹር ኣይተፈለጠን። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ምስዑድ ዓረብ ኣብ ዘዳወባ ከባብታት ንእስራኤል ወታደራዊ ማዓስከር ክትድኩን ፈቒዳ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ከም ኣካል ናይቲ ምስ እስራኤል ዘለዋ ጸጥታዊ ምትሕብባር ኣብቲ ምስዑድ ዓረብ እትዳወበሉ ዞባ ኣራዳ ወታደራዊ ማዓስከር እስራኤል ንምህናጽ መደብ ከም ዘለዋ ማዕከናት ዜና ስዑድ ዓረብ ሓቢረን። ብመሰረት ጸብጻብ ማዕከን ዜና ምህር እቲ ክህነት ዝሕሰብ ማዓስከር ኣስታት 800 ወታደራት እስራኤል ዘእንግድ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣቡዳብን ቴል ኣቪቭን ዘሎ ወታደራውን ስልያውን ምውሓድ ንምሕያል ዝዓለመ እዩ። ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ምስ ውድብ ስልያ ኢማራት ዓረብ ዝተኣሳሰሩ ሊሑኾም ዝወፁ ሰነዳት ኣብ መንጎ ኢማራት ዓረብን ኣገልግሎት ስልያ እስራኤል ሞሳድ ከምኡውን ኣብ ቃዛን ኳታርን ብቐጥታዊ መምርሕታት ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ዝካየድ ዘሎ ሕቡእ ስርሒታት ዘጠቓልል ቀጻሊ ምትሕብባር ከም ዘቃልዑ ጸብጻባት ይሕብሩ። እዚ ስጉምቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ሰፊሕ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብ ኣብ መንጎ ኢማራትን እስራኤልን ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ኣሰላልፋ ዘንጸባርቕ እዩ። ንሶማሊላንድ ኣፍሉጦ ሃገርነት ከም ዝሃበታ ብወግዒ ዝገለጸት እስራኤል ምስ ዝበዝሐ ሃገራት ዓረብ ስትራቴጂያዊ ጽልቢ ከም ዘለዋ ዝንገር ኮይኑ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዝምድናኣ ምስ ስዑድ ዓረብ ኣዝዩ አንቆልቂሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንእስራኤል ወታደራዊ ማዓስከር ክትምስርት እንተፈቒዳትላ ብብዙሓት ሃገራት ዓረብ ክትንጸል ከም እትኽእል ድማ ተንተንቲ ፖለቲካ ይእምቱ። ኩነታት የመን ናብ ተሓሳሳቢ ደረጃ ይዓርግ ከም ዘሎ ተገሊጾም። ነፈርቲ ኩናት ስዑድ ዓረብ ብሮብዕ ኣብ ከበሳታት የመን ብዘካየደኦ ደብዳብ ነፈርቲ ኣልዙ በይድ ኣብ ዝተባሃለ ክፋል እቲ ሃገር ንዝነበረ ዘመናዊ ኣጽዋር ከም ዝደምሰሳ ፍልፍላት ገሊጾም።
እቲ ሚሳኤላትን ካልኦት አገደስቲ ተጽዋርን ተተኮስትን ሒዙ ምንባሩ ዝተገለጸ ሚስጥራዊ መኽዘን ደቡባዊ መሰጋገር ቤት ምኽሪ የመን ተባሂሉ ብዝፍለጥ ዕጡቕ ሓይሊ ዝውነን ኮይኑ ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝተለገሰ ምንባሩ እቲ ሓበሬታ አገንዚቦም ዓውደ ክርፍስ ባትል ግራውንድ ዞባውያንን ዓለማውያንን ሓይልታት ኮይና እትርከብ የመን ኪንዮቲ ኣብ ሃገራ ዝወርዱ ዘሎ ዕንወት ብባሕርን መሬትን ዝዳወባ ሃገራት እውን በአሉታ ትጸልወን ምህላዋ ዝፍለጥ እዮም ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት ቬኔዙዌላ አዛዝ ሓለዋ ማድሮን ዝነበረ ጀነራል አባሪራ ፕሬዝዳንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማድሮ በኃይልታት አሜሪካ ኣብ ካራካስ ብዝተኻየደ ስርሒት ተታሒዙ ናብ ኒውዮርክ ተወሲዱ ብኽሲ ናርኮ ሽበራ ኣብ ፍርዲ ከም ዝቐረበ ዝፍለጥ ኮይኑ አዛዝ ሓለዋ ክብሪት ፕሬዝዳንት ዝኾነ ጀነራል ጃቪር ማርካኖ ታባታ ካብ ስልጣኑ ተባሪሩሎም ሓለዋ ክብሪ ፕሬዝዳንት ሓላፍነት ምክልኻል መራሕ ሃገር ሓላፍነት ዝወስዱ ኣሃዱታት ሓለዋ ዘዋፍር ወታደራዊ ሓይሊ እዩ መንግስቲ ቬኔዙዌላ ኣብ ልዕሊ ኣሃዱታት ሓለዋ ዝወረዳ ሓፈሻዊ ክሳራታት ሞትን መቑሰልትን ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ካብቶም ኣብ ስርሒት ኣሜሪካ ሞይቶም ዝበሃሉ ዘለው ዓሰርተታት ኣባላት ሓለዋ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት በዚ ድማ ንኣዛዝ ጀነራል ሓለዋ ማርካኖ ታባታ ንምትካእ ሓድሽ ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት እታ ሃገር ደልሲ ሮድሪገዝ ትእዛዝ ሂባ ደልሲ ሮድሪገዝ ነታ ሃገር ብግዚያዊነት ንምምራሕ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ቅድሚቲ ብእሙናት መንግስቲ ከም ዝዕብለል ዝንገር ሃገራዊ ባይቶ ቀሪባ ቃለ መሐላ ፈጺማ ምክትል ፕሬዝዳንት ማድሮ ኮይና ከተገልግል ጸንሐት ደልሲ ከም ናይ ቀረባ መሻርክቲ ማድሮ እያ እትቁጸር ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ምትሓዝ ማድሮ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገሩ ንቬኔዙዌላ ከተመሓድርያ ብምባል ምስታ ሓዳስ መራሒት ይዘራረቡ ከም ዘለውን ገሊጹ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዚ ደልሲ ሮድሪገዝ እንተላይቲ ቬኔዙዌላ ትፍለጠሉ ገዚፍ ሃብቲ ዕቑር ነዳዲ ዘጠቓልል ጠለባት ኣሜሪካ እንተዘየማልያ ምናልባት እውን ካብ ናይ ማድሮ ዝኸፍዕ ዕጫ ክገጥማ ከም ዝኽእል ኣፈራሪሑ ነይሩ ብሰሉሱ እውን ትራምፕ ቬኔዙዌላ ክሳብ 50 ሚልዮን በርሚል ነዳዲ ንኣሜሪካ ክትህብ ምዃና ገሊጹ እኳ እንተነበረ እታ ግዝያዊት መራሒ ግን ብዛዕባ እዚ ዛጊት ርእይቶ ኣይሃበትን ሮድሪገዝ መራሒት ሃገር ኮይና ካብ እትምዘዝ ንድሓር ቃናኣ ኣብ መንጎ ክልተ ጫፋት መኸተን ዕርቅን ኮይኑ እዩ ዝስማዕ ዘሎ መሓዝ ማድሮ ዘይሕጋዊ ጭውያ ክትብል ብትሪ ክትኩንን ከላ ሓድሽ ምምሕዳራ ግን ኣብ ኣጀንዳ ምትሕብባር ብሓባር ክሰርሕ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ዓዲሙ ምህላው እውን ገሊጻ መራሒት ሃገር ኣብ ዝኾነትሉ እዋን ድማ እንታይ ዓይነት መስመር ክትሕዝ ከም እትኽእልን ኣብ ምምሕዳራ ክህሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ምፍንጫል ንምርኣይ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብቐረባ ትኩር ምክትታል እዩ ዝግበረላ ዘሎ ምእላ ጀነራል ማርካኖ ታባታ እምበኣር ኣብ ውሽጣዊ ዓንኬላ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበስልጣን ዝገበረቶ ቀዳማይ ለውጢ ኮይነሎም ጀነራል ማርካኖ ኣብ ርእሲ እቲ ሓላፊ ሓለዋ ፕሬዝዳንት ምዃኑ ንወታደራዊ ኣሃዱ ጸረ ስለያ ቬኔዙዌላ እውን መሪሑ እዩ እዚ ኣሃዱ ንመንግስቲ ማድሮ ዝቃወሙ ሰባት ኣብ ምዕፋን ወሳኒ ተራ ከም ዝተጻወተ ድማ ሕቡራት ሃገራት ይሕብር ብመሰረት ርኽበት ትካል ናጻ ተልእኾ እለሻ ሓቂ ሕቡራት ሃገራት ኣሃዱ ጸረ ስለያ ቬኔዙዌላ ካብ 2013 ኣትሒዙ ማዕልያ ዘይብሎም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ፈጺሙ እዮም ባርከስ ፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሳዕ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክትታልኩም ኣመስጊና ብኻልኦት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም